बात समझता है? हम हाफलोंग से आया, हम लोगों में हाफलोंग हिंदी बात करता है, समझेगा ना हाफलोंग हिंदी? ठीक है, अच्छा। 26 अप्रैल को हम लोगों सब जय कथारजीत को जिताएगा। यहाँ में जितना आदमी है आप लोगों सब वोट दिएगा, लेकिन खाली वोट देने से नहीं होगा, वोट देने से नहीं होगा। बीजेपी का आदमी वोट चोरी करने के लिए आएगा, उसको रुकाएगा ना नहीं रुकाएगा? रुकाएगा ना नहीं रुकाएगा? पुलिस भी अगर चुपचाप बैठेगा, आर्मी भी अगर चुपचाप बैठेगा, आप लोगों लड़ाई करेगा ना नहीं करेगा? आप लोगों लड़ाई करेगा ना नहीं करेगा? दोस्त लोगों, बीजेपी कैसे इलेक्शन जीतता, कार्बी आंगलोंग में भी कैसे जीता, एमएससी में, हम लोग को डिमा हासाओ में भी काउंसिल में कैसे जीता। सुबह सुबह को इन लोगों प्रॉक्सी वोट मारने के लिए आदमी भेज देता, सुबह सुबह को। इसलिए आप लोगों भी सुबह को 7-6 बजे में पहुंच जाओ, देरी मत करो, घर से 4-5 बजे में निकल जाओ, लाइन में खड़ा हो जाओ और प्रॉक्सी वोट मारने को मत दो। आज का दिन में अगर बीजेपी लोगों प्रॉक्सी वोट नहीं मारने से वो लोग नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। इसलिए हम लोगों आप लोग हिंदी में पढ़ने से तो जोर से काम करने लगेगा, जोर से। कैसे? जोर से काम करने लगेगा। और हम लोगों क्या बोले जोर से काम करेगा? खाली जय कथारजी को, एपीएचएलसी को खाली जिताने को ले नहीं, ऑटोनोमस स्टेट लाने को ले जोर से काम करेगा। ऑटोनोमस स्टेट लाने के लिए, आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करने के लिए 1969 में हम लोगों ने भूल करा। 1969 में हम लोगों को ऑटोनोमस स्टेट, हिल स्टेट में जाने को मौका मिला रहा। उस टाइम में तो हम लोग को डिमा हासाओ नहीं, नॉर्थ कचार हिल्स बोलता रहा, और आप लोगों को मिकिर हिल्स हम लोग को नहीं गया। आज वो हिल स्टेट मेघालय बन गया। आज का दिन में अगर हम लोग मेघालय में होता रहा तो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट से कम 10 जैसे एमएलए होता रहा, और कार्बी आंगलोंग से कम 25 नहीं तो 30 जैसे एमएलए होता रहा, और मेघालय का शायद चीफ मिनिस्टर भी आज के दिन में कार्बी होता रहा। वो हम लोगों को मिस्टेक हुआ 1969 में, लेकिन हम लोगों बार बार मिस्टेक नहीं करेगा। इस बार हम लोगों ऑटोनोमस स्टेट लेके ही छोड़ेगा, और ये इलेक्शन से हम लोगों शुरू करेगा, ये इलेक्शन से शुरू करेगा। दोस्त लोगों, आसानी से नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा ऑटोनोमस स्टेट। असम गवर्नमेंट अपोज करेगा, असम का चीफ मिनिस्टर अपोज करेगा, स्टेट का, सेंट्रल का लीडर्स लोगों, मोदी हो या राहुल गांधी, वो लोग भी अपोज करेगा। लेकिन हम लोगों मांगते रहने रहेगा, हाय ना नहीं, हम लोग मांगते रहेगा, हम लोग मांगते रहेगा, और ये इलेक्शन से शुरू करेगा, और हम लोग सक्सेस करके दिखाएगा। हमें ऑटोनोमस स्टेट मांग के दिखाएगा। अगर मेघालय मिल नहीं सकता, अगर मिजोरम मिल नहीं सकता, तो हम लोग क्यों नहीं मिल नहीं सकता? कार्बी आंगलोंग क्यों नहीं मिल नहीं सकता? डिमा हासाओ क्यों ऑटोनोमस स्टेट मिल नहीं सकता? हम लोगों ने मिल के बताएगा। इसलिए दोस्त लोगों, आज का दिन में पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ो, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो भी पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ो। आज का ये इलेक्शन पार्टी को बचाने के लिए नहीं है। हम लोगों को यहाँ में कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ में जो ट्राइबल है वो लोग को बचाने का ये वार है, ये युद्ध है, ये इलेक्शन नहीं है।
तो वार है और ये वार में कोई जिंदा रहता है नहीं तो मरता है। हम लोग जिंदा रहने मांगता न मरने मांगता। आप लोग बोलो जिंदा रहने मांगता न मरने मांगता। ये तो वार है, वार में कोई जिंदा रहेगा कोई मरेगा और हम लोग जिंदा रहेगा। हम लोग जिंदा रहेगा, हम लोग नहीं मरेगा। दोस्त लोगों आप लोगों को আজি ইয়াত আহি মই কি দেখিলোঁ, মই একচুৱেলি এটা ফিউচাৰ দেখিলোঁ, এটা ভৱিষ্যত দেখিলোঁ। আৰু এইটো ফিউচাৰটো ভৱিষ্যতটো কি, এটা অট'নমাছ ষ্টেট, এটা অট'নমাছ ষ্টেটৰ ফিউচাৰ মই দেখিছোঁ। এইটো এটা বিগিনিং আৰু ইয়াৰ পৰা এটা জন্ম হ'ব হৈছে। আজি মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা জন্ম হৈছে এটা মুভমেণ্ট, এটা অট'নমাছ ষ্টেট। আৰু পটককেতো নাপাব, পটককেতো নাপাব, যুদ্ধ কৰিব লাগিব। আসাম গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি এইটো যোনটো জমা হৈছে এইটো অকল এটা ইলেকশ্যন নহয়, ইলেকশ্যন মই নাভাবোঁ। সেইকাৰণে আজি চব মানুহ ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আৰু আছে, এতিয়ালৈকে শুই আছে, কোনোবাটো শুই আছে, কোনোবাটো খবৰ পোৱা নাই, কোনোবাটো মানে লোভ দি পেলাই, মাংস লোভ, পইচা লোভ, স্কিমৰ লোভ, সেইটো লোভ দিলাই আমাক ডিভাইড কৰি আছে, আমাক মিছগাইড কৰি আছে। কিন্তু এতিয়া যিমান ইয়াত মানুহ আহিছে মই ভাবোঁ এইটো এটা এনলাইটেনমেণ্ট। কিয় বেলেগ মই ৰেলী দেখিছোঁ, মিটিং দেখিছোঁ, বিজেপি মিটিঙত মানুহ কি কাৰণে যায়, গাড়ী ভাড়া দি দিয়ে, 500 টকা নহ'লে 1000 টকা দি দিয়ে, মানে হাজিৰা দি দিয়ে, হাজিৰা ল'ব কাৰণে যায়। আৰু কি কাৰণে যায়, বিজেপি মিটিঙত মানুহ ৱাদা দিয়ে, তুমি যদি আহিলে কিবা স্কিম পাব, মানে লোভ দি স্কিম পাব কাৰণে আমি মিটিঙত যাব নালাগে। গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম সব মানুহ কাৰণে আছে আৰু স্পেচিয়েলি দুখীয়া কাৰণে স্কিমটো আহে, এইটো সব মানুহ কাৰণে। কংগ্ৰেছত ভোট দিয়ক, ASDC দিয়ক, APHLC দিয়ক, বিজেপিয়ে সব পাব লাগে। কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো এনেকুৱা মিছা কথা কৈ আমাক ভোট কাৰণে এনেকুৱা কয়, তুমি ভোট দিলে আমাৰ মিটিঙত আহিলে মেম্বাৰশ্বিপ ল'লে আপুনি এইটো পাব, এইটো স্কিম পাব, ৰেচন কাৰ্ড পাব, এনেকুৱা কথা কৈ আমাক পুৰা বুৰ্বক বনাই আছে। দিছ ইজ আনডেমক্ৰেটিক, এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল, আনডেমক্ৰেটিক। কিন্তু ইয়াত যিমান আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে, কি কাৰণে আহিছে? APHLC স্কিম দিব নোৱাৰে, এতিয়া APHLC টকা দিব নোৱাৰে, 500 টকা 1000 টকা নিজৰ পইচা খৰচা কৰি আহিছে। কিন্তু মানুহ উঠিছে, এতিয়া মানুহ উঠিছে, স্পেচিয়েলি কাৰ্বি মানুহ উঠিছে আৰু কাৰ্বি মানুহৰ লগত এতিয়া লাহে লাহে বেলেগ ট্ৰাইবত মানুহ উঠিছে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া উঠিছে, ডিমাচা উঠিছে, বড়ো, ৰাভা, সব জেমি, মাৰ, কুকি, হাদো। এতিয়া আমি সব মিলি এটা ট্ৰাইবেল ইউনিটি বনাই আমাৰ কাউন্সিল বচাব লাগিব, কাৰ্বি আংলং কাউন্সিল বচাব লাগিব, ডিমা হাছাও কাউন্সিল বচাব লাগিব। আৰু আমাৰ আৰ্টিকেল 244A যোনটো আমাৰ 1965ৰ লগত এতিয়া লগত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই, আমাক ধোকা দিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনত আছে। সেইকাৰণে আমি চব মিলি এইটো ছাকচেছ বনাম, সেইটো মই দেখিছোঁ আজি। APHLC मैं भाबू ये 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के मैं सोचता हूँ कि 50% ऑफ द वोट मिलना चाहिए
4 लाख के पास 3,50,000 तो क्रॉस करना चाहिए। उतना होने से 4 लाख का आसपास होने से जीत जरूर भी होगा, वो तो हम श्योर है। আহিব নট জাষ্ট মোৰ মানুহ আৰু বেলেগ মানুহ বহুত মানুহ আছে আমাৰ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু পাৰ্টি আছে আজি আহিব পৰা নাই কি কাৰণে ফৰ APHLC আমাৰ নিজৰ সমষ্টিত কেম্পেইনিং কৰি আছে সব কেম্পেইনিং কৰি আছে আমাক যে এটা ৰেষ্ট দিব কাৰণে আমি ইমান মাথা নাই তাতে আমি কৰিম এই কাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আছে TMC পুৰা TMC পাৰ্টি সাপোর্ট দিছে আৰু আম আদমি পাৰ্টি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আম আদমি পাৰ্টিও আছে আমাৰ আম আদমি পাৰ্টি পুৰা সাপোর্ট দি আছে আৰু বহুত মানে লাষ্ট MSC ইলেকশ্যনত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এইটো কণ্টেষ্ট কৰা মানুহ আছে এইবিলাক সব সাপোর্ট দিছে কিন্তু নিজৰ সমষ্টিত এতিয়া কেম্পেইনিং কৰি আছে देखो हम MSC होने के टाइम में दूसरा पार्टी के साथ लीडर लोग के साथ उठक बैठक किया है क्योंकि हम तो इलेक्टेड MSC होके आया ना हम चीफ मिनिस्टर को भी मिला है बहुत जितना मिनिस्टर्स है ज़्यादातर बड़ा मिनिस्टर्स वो लोग को भी हम मिला है फेस टू फेस मीटिंग में भी मिला है तो हम वो लोग के साथ बात करके देखा कि हम लोग जो ट्राइबल लीडर है ना वो लोग को हम लोग को कुछ मान सम्मान नहीं देता है हम लोग को ATM का चाबी बनाता है ATM का चाबी बनाता है हम लोग को कुछ मान सम्मान नहीं है हम खुद देखा है कि हम लोग को लीडर लोग कार्बी हम लोग का लीडर गुवाहाटी का लीडर लोग को पाँव हाथ मालिश करते रहता है हम खुद देखा है बोलने हम शरम लगता है बोलने से हमार इज्जतर कथा किंतु इटू होसा कथा माने इमान दुख लागे আমি তো মানে একদম এটা টেবলত বহি একদম ঠিক আছে স্যার কৈ দিম হ্যাঁ অনারেবল স্যার কিন্তু আমাক এইটো লাগে নিজৰ ৰেসপেক্ট হ'ব লাগে তো এতিয়াতো আমি তো অলপ তেল মাৰি আর আমাৰ যিমান পইচা আছে 50% পইচাটো টকাটো উল্টা ৰিটাৰ্ণ লৈ যায় সেই কাৰণে এনেকুৱা হ'লে ডেভেলপমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব ইকুৱেল ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব এতিয়া কোন ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে খাই আছে অকল মানে CM EM ৰ ৰাইট হেণ্ড লেফট হেণ্ড সেইটোই মানে কিন্তু অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই এইটো কাৰণে মই APHLC মই দেখিছোঁ ফৰ দ্য লাষ্ট 5-6 ইয়াৰ্ছ হা জাষ্ট নট জেআই কথা যোনটো পুৰা টিমটো আছে টিমটো একদম হাৰ্ড ৱৰ্কিং টিম মানে একদম পইচাৰ কাৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে পলিটিক্সত সোমা নাই এটা মিছন লৈ সোমাইছে এইটো একদম বেলেগ পাৰ্টি মই দেখা নাই মই সব ইনস্পিৰেশ্যন ল'ব লাগে সেইকাৰণে মই ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ নহয় সাইলেন্ট ভোট আছে সাইলেন্ট ভোটই বেছি হ'ব এইটো এটা কাৰণ আছে আমাৰ ইভেন ইন লাষ্ট ইলেকশ্যন না আমাৰ তাত একদম আনডেমক্ৰেটিক হৈ আছে ধমকি পুৰা হৈ আছে আমাৰ লাষ্ট ইলেকশ্যনত 6টা বিজেপি আনকণ্টেষ্টেড জিকিলে আনকণ্টেষ্টেড কেনেকুৱা বেলেগ যিমান আছিলে না কিনি দিলে ধমকি দিলে পুৰা এনেকুৱা পাব্লিক খঙত আছে কিন্তু পাব্লিক কিবা ওপেনলি ওলাব নোৱাৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে যোনে নকৰি কৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে যদি নকৰি নকৰে PMAY স্কিম পাব আছে যোনে অৰুণোদয় স্কিম পাব যোনে আছে তাৰ নাম কাটি দিয়ে এইটো ইলেকশ্যনত এইটো MP ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আমাৰ কাউন্সিলৰ CM EM ওপেনলি পাব্লিক স্পিচত কি কৈছে মানে জানে যদি বিজেপিক আপুনি ভোট নিদিব যদি আপোনাৰ নামটো আছে ন আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট এইটো কাটি যাব আৰু কি কৈছে যদি আপোনাৰ পলিং বুথৰ লগত পলিং কৰা যদি ভাল ভোট নাহে তো যোনটো ডেভেলপমেণ্ট কাম চলি আছে না যোনটো ৰোড চলি আছে কামটো আধাত শেষ হৈ যাব আৰু যোনটো কমিউনিটি হল বনি আছে গভৰ্ণমেণ্টত এইটো আধাত শেষ হৈ যাব এনে এইটোতো ধমকি না ডাইৰেক্ট ধমকি সেইকাৰণে MCC ভাইলেশ্যনত ৰিপৰ্ট দিছোঁ ৰিপৰ্ট পৰা এইটো মানিছে ৰিপৰ্ট আৰু CM EMক নটিচ কৈছে কিমান লাজৰ কথা সেইকাৰণে মানুহ গম পাই গ'ল কিন্তু মানুহ কৈছে
আৰামকে চাইলেণ্টলি ভোট দি দিম চিধা চিধি কথা এক মিনিট PSLC পাৰ্টিত হৈ আপুনি জোৰ দি থকা অৱস্থাত কোনোবা বিজেপি পাৰ্টি আপোনাক ফোন কৰি কিবা কিবি কৈছে নে ছাৰ? মই ফোন উঠোৱা নাই কৰাটো কৰিছে নেকি? কৰিছে আমাক ইয়াৰ কাউন্সিলৰ CM মোক বাৰ ফোন কৰি আছে মই চাইলেণ্টত থৈ দিছোঁ ফোনটো চাইলেণ্টত থৈ দিছোঁ মই আমি সঁচা কথা ক'ম কথাটো হ'ল একচুৱেলি বহুত মানুহ এতিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়াৰ টাউনততো গম পাই গ'ল কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত ইণ্টেৰিয়াৰ জেগা আছে এতিয়ালৈকে মানে ভালকৈ নিউজ মানে এনেকুৱা নাযায় মানে সেইকাৰণে ইণ্টেৰিয়াৰ এৰিয়াত আমি এতিয়া এৱেৰনেছ দি আছে APHLC নামত পাৰ্টি আছে NC চিম্বল আছে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ 40% অফ দ্য ভোট 35 to 40% অফ দ্য ভোট এইটো পালে বহুত ভাল হ'ব এইটো মই এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ